mudah-mudahan beliau mendapatkan kenikmatan dalam kubur, dijauhkan dari azab kubur. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan mereka berbahagia dengan kita yang senantiasa terus sambung mendoakan orang tua yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan hidupnya kita menjadi sumber mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah wa Yasin. Al-Fatihah wa Yasin wa tahdina bitawala magarana ila hadrati habibika abdika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tumila wa sayyidina Rahman wa Ali Hasan wa Hussein Fatimah Zahra Khadijah al-Kubra Aisyah ar-Ridha azwaji Rasulillah Hamzah al-Abbas jami'a sahabat Rasulillah Ansar Rasulillah wal muhajirin mujahidin fi sabilillah ajma'in ثم إلى الله سادتنا عمر الرحمن وإلى حضرتي سيدنا وجل الله بن عيسى وحضرت سيدنا بن مقدمة بن علي بعلوي وحضرت سيدنا بن مقدمة ثاني وكرم بن محمد السقاف وحضرت سيدنا بن ربنا شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرتي سيدنا وحضرت سيدنا عبد الله بن مرشد الرجل مشهور وتلد رجل بدر معلوم تعلم بربته على حضرت حسن بن أحمد بن حسين بن طاهر فهارون وبوادي رضوان وعلى حضرت الحبيب على حضرت جميع سيدنا كرمان جميع بدر وبراتي وميسنا وبير المالكي والزوجة وحضرته وإلى حضرتي سيسمع الأمين والزوجة وحضرته 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 وإلى حضرت خصوصا كأحمد منيب ووصولهم وفر المنتسبين إليهم أجمعين أن الله برنا شمر المغفرة ويسكنهم الجنة ونبي إسرار ونار معلوم في الدين الدنيا والآخرة وحضرت من وقع وفضل هذا المعهد على هذا المسجد أن الله أن يرزق قلبه ويجعل عمله خالصا وجل كريم على آلهته أن الله ترزقنا القدوة والمنور والوسواس والجسد والروح ثم إلى حضرت آلة زوجوس أنسان كرالة رضي الله سبحانه وتعالى وعلى حضرت آلة القرآن أجمعين خصوصا على أبي عبد الله بن مسلم وتسمى وتتلعب بسر من الفقراء رسول الله وتتلعب بسر من محمد على الحبيب ومسلم وإلى حضرت عبد الله بن جاء وإلى حضرت صالح بن مسلم وإلى حضرت عبد الله بن عمر بن شباب بن سلمان وإلى حضرت الحبيب إبراهيم الرحمن بن عبد الله بن جدرته بن رسال جدرته وإلى حضرت كي جوهري كنجم وإلى حضرت كي حسن سبوكين وإلى حضرت كي سوري وإلى حضرت كي شرف الدين وإلى حضرت كي زهري وإلى حضرت كي خازم وإلى حضرت الحسن عبد الله وإلى حضرت جعفر بارون وإلى حضرت بارك سكرپورا Alhamdulillah Abdul Qadir Asgaf Ja'far bin Syam Hadrat Al-Haq Ali Asgaf Al-Hadrati Kiai Abdul Hamid Al-Hadrati wa ila hadrati Hashim Asyari Jamin Wasisan Rasulihim Al-Quran Tasibina Majlan Allah Asyam Ramadhan wa yusakinu wa janan wa misrarihim wa barihim wa alumi bitilatin al-ahra wa ala niyati Allah ta'ala رسولنا ورسولكم ومدينة المسلمين عامة نظر الأمر ما شمل وراسك الجنة والإسرار ونورك معلوم بالدلة والأهرة ثم إلى حضرتي على الحبيب عبد الله بن أبي العباد وإلى حضرة جميع مشايخنا شيخنا لهم صلاحنا أن الله تعالى أمره وشكر ومغفرة ويسكن مجنا بالإسرار ونورك معلوم بالدلة والأهرة على بيتنا والتشفيع مريضنا وعلنا سقيمنا أن ترزقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مجللا عاما طبقا بعد السلام ولطف وعلى أن ترزقنا
الدنيا والآخرة وعلى أن الله تحاول أحوالنا إلى أحسن الحال وتحسن خلقنا إلى أحسن الخلق وعلى أن الله جميعنا الأحوال والشمس والباطن dan Allah tajarna mimman istaqama fi iqamati syariatik wa fi iqamati salahat niyat wa ala kamana wa aslafuna as-salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyampaikan, "Tsumma i'lam rahimakallah annahu la yajuzu wa la yasihhu al-mu'min an ya'taqida fi nafsihi annahu la haraja wa la junaha alayhi idza taraka wajiban aw fa'ala muharraman li'anna al-qadara ghalibun lahu wa sabiqun alayhi thumma idza sadara minhu fa'ala taraka la yardallahu bihi fa'ihtajja bil-qadari ala iqamati al-'udri nafsihi wa huwa bakin ala al-ikhtiyar wat-tamyiz faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina wa khashitu an takuna hadhihi al-badiyah qad dabbat ila unasin min al-mansubina ila al-'ilmi wa salah fadlan an ghairihim min 'amatil muslimin wa yakad yadullu ala wujudi hadha al-amr minhum annahu la yadhhar alaihim kathir tawajjah wa ta'allam wa ta'assaf indama yastur min ba'dihim aylamu alayhi wa yudhammu bihi syar'an falittaqillaha mu'minun wa hassa min nafsi bidhalik wa la takallaf nafyihu anha wa ya'lam anna allaha la yu'adilu bil badali wa la yakbalu minhu al-ihtijaj bihi madama mukhtaran abada. فإذا سمعت من أحد المسلمين هذه الحجة الساقطة فزجره عنها وعرفه بأن إثمه في الاحتجاج بالقضاء والقدر على ترك الأوامر وفعل المحرمات أعظم من إثمه على نفس الترك للواجب والفعل للمحرم فليتق الله ولا يجمع على نفسه بالبريتين ويقولها ila sakhti rabbih min jihatain. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyampaikan, ketahuilah tidak boleh dan tidak sah bagi seorang mukmin berkeyakinan di dalam dirinya bahwa tidak ada dosa ya, apabila dia meninggalkan kewajiban, atau tidak berdosa apabila dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Li'anna al-qadar ghalibun lahu wa sabiqun alaih. Karena qadar, ketentuan Allah ghalibun lahu, ya, akan menjangkaunya dan telah mendahului dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagaimana kehidupan kita, hayat kita, apakah kita akan masuk surga ataupun masuk neraka, ya, semenjak ataupun di dalam azali, ya, sebelum kita ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, ya, maka setelah ditiupkan Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikat untuk mencatat, ya, qadanya, qadarnya. Dan pada pelajaran yang lalu sudah disampaikan bahwa hal yang terkait dengan rezeki kita perlu pasrah kepada Allah. Walaupun kita diminta untuk berusaha, akan tapi terkait dengan ibadah, terkait dengan sholat, terkait dengan puasa, terkait dengan berkumpul dengan orang yang bukan mahramnya, itu bukan kita pasrah dengan oh ini takdir kita, lah.
Akan tapi kita diberikan akal oleh Allah untuk bisa memilah dan memilih mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh kita kerjakan. Makanya kita harus sebisa mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintah. Bagaimana caranya? Adalah dengan menuntut ilmu agama. Maka Habib Abdullah mengingatkan, apabila terjadi suatu pekerjaan atau meninggalkan suatu pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah, kemudian kita beralasan ini takdir, maka orang seperti ini digolongkan orang yang membawa kebohongan dan dosa yang jelas. Maka Al-Habib Abdullah mengatakan, saya takut ini menjadi cobaan yang telah menjamur kepada manusia, terlebih daripada orang yang mereka itu berilmu dan berpenampilan orang soleh, apalagi orang-orang yang tidak berilmu atau tidak soleh. Oleh karenanya beliau mengingatkan, falyattaqillah, bertakwalah panjenengan semuanya kepada Allah, lebih-lebih daripada orang lain, dan harus memaksakan dirinya daripada bertakwa. Karena Gusti Allah tidak akan memberikan keringanan dengan alasan, oh ini udah takdirmu ya Allah, tapi kita tidak ada usaha untuk meninggalkan atau mengerjakan yang diridhai oleh Allah. Makanya beliau mengatakan, fa idza sami'ta min ahadin al-muslimin hadhihi hujjah saqidah fazjurhu anha. Kalau ada mendengar orang mengatakan ini wis takdirku, maka kita harus mengingatkannya. Kenapa? Karena kita diberi akal oleh Allah untuk bisa memilah dan memilih mana yang diridhai oleh Allah, mana yang tidak diridhai oleh Allah. Karena dosa beralasan itu ketentuan dan takdir Allah lebih besar daripada dosa meninggalkan kewajiban. Karena kita nyata tahu, oh ini nggak boleh kok diterjang, oh ini boleh tapi ditinggalkan. Maka kata Abdullah terakhir, falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan dikumpulkan musibah itu pada diri kita dan menyebabkan kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus betul-betul kita itu yang mana kita itu belajar, kemudian tahu oh ini yang diperintah untuk dijalankan, maka jalankan. Oh ini diperintah untuk ditinggalkan, maka tinggalkan semaksimal mungkin. Dan yang paling penting selain takwa, kita menjaga hati kita, menjaga hati kita dari hasud, menjaga hati kita dari iri, menjaga hati kita dari serakah, karena semuanya sudah ada takarannya. Berapapun kekayaan yang kita miliki, kehebatan apapun yang kita kuasai, akan tapi kalau kita sudah mati, tempatnya hanya ukuran badan kita. Yang kita kumpulkan, yang kita banggakan, semuanya nggak ada yang ikut. Yang ikut hanya amal. Makanya kita beramal terus tanpa lelah, dan bersedekah terus sebagai amal kita tanpa melihat kita akan jadi miskin. Tidak. Kita minta pertolongan oleh Allah lewat sedekah yang kita keluarkan. Kita minta pertolongan lewat Allah dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Minta keselamatan oleh Allah lewat hal yang telah kita turuti atas perintahnya. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Semoga lewat di sini kita menjadi orang-orang yang beruntung,
orang-orang yang diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ampunan, memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan daripada hal yang tidak diinginkan zahir dan batin. Dan mudah-mudahan Ahmad Munib yang dihauli pada hari ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, angkat derajatnya, dan mudah-mudahan anak cucunya yang ditinggalkan diberikan kesolehan, diberikan keselamatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa qulna min qawli la ilaha illallah subhanahu wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam fi hadzal majlis al-mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddimu dzalika ila hadrat habibika 'abdika Sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa qurratan Muhammad sallallahu alaihi wasallam min arwah abai wa anbiya wa mursalin sallallahu wa salam alaihi wa alaihim ajma'in. Thumma ila ahli kulli wa sahaba wa qarabat tabi'in wa la bisan la yumtin. Thumma al-arwah arba'at a'immatil mujtahidin wa muqalladin fid din wal ma'amilin wa badal mukhlisin wal qur'an mufassirin وسادة الصوفية خصوصا الوضع من اجتماعها هنا بسبب وطلبنا لأجل قيامة من وصولهم وتزكية مجمع ومجأل فداء لهم من النار وفكاكر لهم من النار وإتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وخصوصا لمن لا زائر ولا ذكر له عمل جميع الرحمة والرضوان واسقنا وإياهم فسيح حاجنا يا حنان يا منان يا من إذا سئل العطاء وإذا استعينا عنه. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واطب بصالح أعمالنا الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا. ألا تحين اللهم في أغلال داودنا على أغلال أجل أغلال من الدنيا هي أجينا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم عليه غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مضلين ولا مغيرين. أنت رسول الله نعم ونعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتباركنا تبارك معصوما. اللهم ارد شر ما ردنا سوء من الجن والانس والجن فينا. اللهم اهلك اعداءنا واعداء الدين واعداء الاسلام والمسلمين. اللهم اكرم كل علينا من ارادنا سوء من الجن والانس والجن فينا. ارزقنا يا الله لا بلاغ نقول اليه وارزقنا يا الله دوام لا بلاغ دوام الاستقامه بالله وسبحانه وحول احوالنا لحسن وارزقنا غيثا مغيرا هنيئا مريئا وجل العام طبقا بعفو وسلام ورحمتك ورحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين